Chicas Mickey House, Poto Pao, Lumpiang Gulay. Yan guys, dito lagi ako kumakain ng Mickey, dito sa may Chicas Mickey House. Yan guys, habang hinaantay namin yung orders, yan, nagpicture muna ako habang pinapasarap ang aming order guys. Kaya eto, picture sandali. Yan guys, ayan naman yung aming orders na puto. Yan, masarap yan guys. At ito naman yung aming Mickey na aming in-order. Ayan o guys o. Yan, yun, kagaya ng dati, lalagyan natin ng sukang maanghang, Ilocos, sili yan mga kasama. At haluan din natin ng paminta guys. Hindi pa rin nawawala yan sa atin. Yan, may chicharong baboy na rin yan guys. At haluan din natin ng kalamansi. Yan yung nagpapasarap. Wala na? Naghalo yung hanghang, asim, at paminta guys. Ayan. Yan yung Mickey Special. Ayan guys, haluin na natin habang mainit-init pa yung Mickey guys. Yan o. Yan. Okay. Ready. Yan o, tikman natin. Ayos. Yan, iipan natin kasi mainit guys. Yan. Yun. Okay. Mapapawaw ka talaga sa sarap guys. Maanghang na, maasim pa. Ayos na ayos. Okay. Tuloy lang guys. Okay. Approve. Okay, bye-bye. Salamat.